अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। नाज़रीन सामीन, एक ऐसा अमल दस्ते गैब का जिसकी मुवक्किलात आमिल के पीछे यानी अमल करने वाले के पीछे ही पड़ जाती है और उनकी ज़रूरतों को गैब कर लेती है। और इसको पढ़ने वाला कभी भूखा नहीं रखता और बग़ैर किसी वसीले के अल्लाह पाक इसके लिए गैब से रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमाता है और बग़ैर कोशिश के इसका रिज़्क़ इसको मिलता है। अगर इस पे कर्ज़ है तो कर्ज़ भी पूरी अदा हो जाता है या वक्त आने पे फ़ौरन ख़त्म हो जाता है और इसकी ज़रूरतें अल्लाह ताला अपने गैब से पूरी कर लेते हैं। अमल क्या है? अमल के बारे में इसी वीडियो में हम तस्करा करते हैं। लेकिन अगर इसी तरह की वीडियो आप लोग और देखना चाहते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको बआसानी मिल जाए। लेकिन आल वाले बटन पे ज़रूर क्लिक करें, ये बहुत अहम है। अब आते हैं कि ऐसा कौन सा अमल है, दस्ते गैब का अनोखा ऐसा कौन सा अमल है कि जिसके करने से मुवक्किलात अमल के पीछे पड़ जाती हैं। और ये बात बता दो कि ये सिर्फ दस्ते गैब के लिए नहीं है। ये एक वक्त आता है कि इसके जिन्नात इसके ग़ुलाम बन जाते हैं, जिन्नात इसके मातिक हो जाते हैं और इसका इल्म जिसको मिल जाता है तो ख़ुद एक बहुत बड़ा आमिल के आमिलों का आमिल बन जाता है। यानी ये जो अमल है एक वक्त आता है इसकी तकरार करने से, इसकी पढ़ाई करने से। दस्ते गैब तो एक अनोखा एक छोटा सा मामूली सा अमल है, एक छोटा सा है कि आपकी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये आपके ऊपर इल्म के दरवाजे खोल देते हैं, आपके ऊपर बातनी आंख के दरवाजे खोल लेते हैं, इशारात के दरवाजे खोल देते हैं, तशख़ीस के दरवाजे खोल लेते हैं। आमिल और आपसे जिन्नात ऐसे डर जाएंगे कि आपके वहम गुमान में नहीं होगा। आप जहाँ पढ़ाई करेंगे वहाँ उस इलाके में शरीर जिन्नात आपकी इजाज़त के बगैर पर भी नहीं मार सकता, हिल भी नहीं सकता, कोई ख़ता भी नहीं कर सकता, कोई गुनाह भी नहीं कर सकता, कोई ज़्यादती भी नहीं कर सकता, किसी के ऊपर मुसल्लत भी नहीं हो सकता जहाँ पे इस पढ़ाई करने वाला मौजूद होता है। चलो इस अमल को पहले बता देता हूँ कि यह दस्ते गैब एक मामूली सा है, ये बहुत कम है। इसलिए ये कि मैंने जो बात की मुवक्किलात पीछे हो जाती है, ताकि मुवक्किलात इसलिए कि बंदे को सिर्फ इसी में उलझाए, इसी में रखे और उनको उनकी ज़रूरतें पूरी कर ले, ताकि ये मुवक्किलात उससे ये आमिल इससे ज़्यादा काम ना ले। लेकिन ये तो बहुत एक छोटा सा अमल है और वो है अल्लाहुस समद। और ये पढ़ाई कितनी करनी है? ला तादाद इसको पढ़ ले जब तक आपको सुकून तस्कीन नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बहुत ज़रूरी अहम बात करने की कोशिश करूँगा। ये अमल सिर्फ वो लोग कर ले जिनको पता चल जाए कि मेरा अमल सिर्फ अल्लाहुस समद है, जिनको पता चल जाए कि मुझे इल्म अगर मिलता है तो अल्लाहुस समद से मिलता है। शाहीन अमलियात कोर्स में अपनी मौजूद से थोड़ा हट रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है। शाहीन अमलियात कोर्स में हमने 7 चिल्ले रखे हैं। उस 7 चिल्लों की वजह यह है कि एक तो ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह वो चिल्ले हमने किए हैं, उसके आमिल हैं। दूसरा कि हमें इस बंदे का पता चल जाए कि ये कौन से अमल में जाना चाहता है। इसको इसमें ज़ात से फ़ायदा मिलेगा, इसको बिस्मिल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, इसको आयतुल कुर्सी से मोहब्बत हो जाएगी, या इसको या हय्यु या क़य्यूम से मोहब्बत हो जाएगी, या इसको अनमोल ख़ज़ाने से मोहब्बत हो जाएगी, या इसको सूरह मुज़म्मिल से मोहब्बत हो जाएगी, या इसको इन तमाम चीज़ों में से किसी से मोहब्बत नहीं हो जाएगी, बल्कि एक और अमल इसके सामने आ जाएगा कि अब आपका अमल ये है और आपको इसी से मोहब्बत है और आप इसी का ही होंगे। सीधी बात बताऊँगा, अहम बताऊँगा, ज़रूरी बताऊँगा, गौर से सुन ले। अमल की ज़िंदगी में अमल एक होता है, उस अमल के बाद उसके पास जो आसपास चीज़ें होती है, उसके पास जो और अमाल होती हैं उनकी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अमल एक होगा जिसको अल्लाह समद से मोहब्बत है या जिसके नाम में समद आता है उसको इसका फ़ायदा होगा, ज़्यादा होगा। या इसकी वजह यह है कि एक को छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, तीसरा छोड़ के चौथा, इससे फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं वजाहत के साथ कर रहा हूँ, हकीकत बात कर रहा हूँ। अगर करना है तो इस पे वक्त दे दे। जब मैं अमलियात की पीड़ में नहीं था, एक अमल मुझे मिला था और वो था लतीफ़ हो, और आगे कुछ अल्फाज और बेटे मैं आगे नहीं बोलूँगा। लेकिन मैंने उसको पढ़ा और पढ़ा, दिन रात पढ़ा, 2-3 साल पढ़ा। उसके बाद यकदम इस अमल के या लतीफ़ों के मेरे ऊपर जो मज़ामीन खुल गए, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। और वो था रूहानी इल्म। एक तो इल्म लदुन्नी है जो कि किसी और अमल से भी अल्लाह ने कुछ अता किया है। एक इल्म लदुन्नी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे मसाइल से अल्लाह निकाल देता है कि अच्छे से अच्छे आदमी भी उसमें फंस जाता है। अमलियात की दुनिया की बात कर रहा हूँ, आम मसाइल की बात नहीं कर रहा। तो इसके पीछे ये लतीफ़ और कुछ आमाल और भी हैं
کچھ یعنی روحانی علم لینے کے لیے میں نے یہ اعمال کیے تھے۔ اسی لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے جو عمل ہوتا ہے، جس سے وہ محبت کر لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیں۔ یعنی اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ چھوڑو گے نہیں۔ اگر آپ کہو گے کہ ہاں میں دست غیب کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے علاقے میں جن میری اجازت کے بغیر اٹھ نہیں سکے گا، پر نہیں مار سکے گا، تو پڑھ تو لوگے لیکن ان فوائد کو سننے کے بعد۔ لیکن اگر یہ آپ کے ساتھ اس کی ایک روحانی کنیکشن بن گئی ہوگی، روحانی تعلق بن گیا ہوگا، تو پھر آپ اس کو چھوڑو گے پھر پڑھ لو گے، اس کو چھوڑو گے پھر پڑھ لو گے۔ جس طرح ہماری زندگی میں پانی کا ایک بہت بڑا دخل ہے، پانی کے بغیر ہم گزارا ہمارا نہیں ہے۔ سردیوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 2-3 دن بھی بندہ پانی نہیں پی سکتا، لیکن کیا وہ پانی انسان زندگی بھر کے لیے چھوڑ لیتا ہے؟ نہیں، ایک وقت آتا ہے وہی پانی انسان کو دوبارہ یاد ہو جاتے ہیں اور اس پانی کی طرف دوبارہ راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس کے لیے جو عمل ہوتا ہے، جس کا انتخاب ہو جاتے ہیں، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ شاہین عملیات کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو عمل مل جائے، ایک تو یہ ہے کہ بیسک عملیات مل جائے، یہ بھی ہے بیسک عملیات بھی مل جائے، تشخیص بھی مل جائے، حاضرات بھی مل جائے، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا راز یہی بھی ہے کہ اس عام آدمی کو ہم اس کو خود سمجھ آ جائے کہ بھئی آپ کا یہ عمل ہے۔ سورہ مزمل کورس کرنے والے میرے پاس جتنی بھی حضرات آئے کہتے ہیں ہم سورہ مزمل سے ہماری محبت ہے، اگر ہم چھوڑ لیتے ہیں کچھ دن کے بعد دوبارہ ہماری طرف آ جاتی ہیں، ہمیں زبردستی اٹھا لیتے ہیں کہ پڑھ لو، میری زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سورہ مزمل کو اگر چھوڑ لے تو ہمیں سکون نہیں ملتا، یا ہمارے نقصان کر کے پھر آ کے بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ نقصان کیا اس لیے کیا تم نے ہمیں نہیں پڑھا۔ سورہ مزمل میں تو میرے پاس ایسے مشاہدات ہیں اور اپنا عمل خود بنے کے چینل پہ یہ موجود بھی ہیں، میں نے باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ ڈالی ہوئی ہے۔ اسی لیے وضاحت یہ کی اسی لیے آپ لوگوں کو تفصیلی بات سمجھائی کہ اس عمل کو پکڑ لیں جو آپ کو سکون دیتا ہو، جو آپ کے لیے بنا ہوا نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پڑھ لو گے، کچھ فائدہ بھی مل جائے گا، لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا جو آپ کی زندگی بھر کے لیے ہوگا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ کا ایک دوست ہوتا ہے، اس دوست کو کچھ وقت کے لیے آپ اپنے دوست رکھ سکتے ہو، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے انسان شادی کے قابل ہو جاتے، شادی کر لیتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ زندگی بھر چل لیتا ہے۔ اب اگر اس کی پسند کی شادی ہوئی تو چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر بغیر پسند کی ہوئی تو زندگی برباد ہو جاتی ہے، یا بڑی مشکل سے گزر جاتی ہے، یا ہر وقت موت کی دعائیں مانگتا ہے، یا اس کو بات پہ ڈانٹنے کی، نکالنے کی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی طرح اللہ سمت ہو گیا، سورہ مزمل ہو گئے، کوئی بھی عمل ہو گیا، پسند ہے، محبت ہے، اسی کو پکڑو، ورنہ میں نے تو عمل کرنے ہیں، بتانے ہیں کہ یہ عمل اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا۔ آپ لوگ خود کو دیکھ لو کہ آپ کو کس میں تسکین ملتی ہے۔ نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔